أبي قربا أوان مس حزبنا خوينا حوت زغنا سرحتي كنبسرينا كبل أبي قربا معلتين أب حرام مريت زوجة شويت بيتو قلتلهم أخوال على تسراويت تجري أبي زوادو زملكة حابريتان كابيني زوادو تجري أخوال رجيج أموات يوملهم تورستات نابي تجري كيات وتخلكلهم نبرت تزاوت مغلا سو عندرته جابريل أحمد كابز علامة تفليو نايزبلون كلوت حدش حابريتات حزنا لكم قريبنا لنا كسب موداتا زينا نادما سبسكرايب بمقبار كتكتاتولو بخبر نعدم هجت مالي سلسة قنبت كلتشن عصر شعاتن عام تمرت عبز تخايدة مدرخ زتهم وانا عزازي دو قنبار جنرال جون مديز ترخبان تخون كاب كورن العلي زلو عمار رحا عرمي 24 عرمي 43 ترخيبهم يوم اتي حافشاو زلعلو حتون حسابن دمام حزبي دوبب ودب يبلالو نودب يتصبايا ايو زلو نمنتاينا بهزوز حقنا مخبار سرحتين سرح زولون وام يومان صباريقم ابزي زوا زلو مقسقاس لهيكن مريحنة سرعات كحزلوهم زوا نخلوت زواتات زيكونه مرأيا سلازخونم اتوم مريحنة فليخة كعقاسو مقوار اقداسي يزولو حسابات زقرون تخونم بجنرال تادس ورده ملس توهيبوم يوم اتي كساب حزي استفتمه بزوحة اقام فاتيريوم نازي تقراي نخيت بتان زقبارة تقبار بفتوم كندوغمو يبلنان حزبي رايا ودو يتصوع اللو زبل جيقا يوم نسخم بجيقا زقربكم واتقبطاب حيزومي قاقيلو سلازي سواي تقاقيو سرحكم سرحو زي ملكتكم عايشو سرحم حقي تخبرلو مخنيات يلن حق مخبار ناي ملشان بوليسنا سرحيوم سلازي سراويت كاب ناي منغست تزاد وصاي كيسرح سرحكم سرحو زبله بريزيدانت جنرال تادس وردم زخونه عينت دغاو ركب بمنغست يزمأخلن فايدو زمزانن استراتيجي زلون كخون كم زغبا بمغلاص اب زحالفو اوانات زطفنا كله زخبرو ماخل قدن كلونا خنغبر علنا خبله تسامعيهم كابيني زوادو تجري أخي وارجي أموت أملهم كابيني زوادو تجري لو مرواعة قنبت كلتشن عصر شعاتن عام تمرت نخلاي جزيه مسي بريزيدانت تادس ورده أب ما يجو تراخيبهم مدرخ زتان مقبار مدب حزم نيرم أبتي مدرخ زته عزازي جنبار دو جنرال يوحنس مديد نيارمي 24 سلستانن كاب كورن العلي عزازتي سلست رخويو تأخي واه بعلي سبتنم كابيني زوادو مسيوم عين اكبن بموال تأخي وارجي هو تأملهم أب قرباوان مسزبنا خوينا حوت زخونه سرحتي كنبسرينا خبل تقادلاي شويت بيتو قلصلهم ود سبب كفرحن كله أب صرفن صلمن يدهب ازرمان عامتات زلمدنايون زرعناينا كايدا بمخانو كاب علامانا كنقنقنا يكلن زبلم أب قروا معالتات نو حرام ريت زوردن نتي أب حرام ريت زلو سراويت زمرح زلوم تقادلاي شويت بيتو ناي حزب تግራይ رهوان قسانتن زرغاغص أب سرعات حوحات مختامه كم زخونن أجنداتنا تفحصو زي شمو محابن نقرات المقيارن ولا كوانت تمكرم علامانا نصورن حرخرخ زي ولونيوم نسون كاندنيا صلاينا حوحات عده بخي جبره اب تግራይን اب تغارون زمص سقاي ጭንቀን መከራን በር ሰላም ክህልዋ ይخدن ዝበለም ሸዊት ቢተው اب ምንታ ዓይነት ጥንካረን ኩነታትን ከም ዘለና አጸቢቅና ስለንፈልጥ ካብ ፈኸራን ላዕሊ አጽቂጥና መስራሕን መርጽ اب ቀረባ አዋን ድማ መስ ህዝብና ኮይና ዕወት ዝኾነ ስራሕቲ ከም ነበስር ክነፍልጥ ንፈትሉ على حبرتا دما توريستات نابه تግራይ ከይኣትው ተኸልኪሎም ኣለዉ ቅድሚ ዝተወሰኑ መዓልታት ሰለስተ ጉንበት 2017 ዓም ተምረት ጀሚሩ ናይ ደገ ቱሪስትን ናይ ፕሮጀክት መሓዙትን ናበ ትግራይ ከይመጹ ኣብ ኣየር መንገዲ ይኽልከሉ ከም ዘለውን ቀዲሞም ዝኣተው ድማ ትግራይ ገሪፎም ክወጹ ይግበሩ ከም ዘለው ሓበሬታ በጽሕነ ዝበለም ዘራጽ ባሃገብረ ዝጋብሔር ምኽልኻል ንምንታይን ክሳብ መዓዘን ኣጻሪኻ መፍትሕን መምጻእ ዝምልከቶም ኣካላት ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ ሓዊሱ ናይ ፌደራል አካላት ክሰርሕሉም ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ሕቶ ከም ዘቅረበ ኣፍሊጥሎም ዘሎ ምዕባለ ንቤተሰብ ቱሪዝም ኢንዱስትሪ ክነፍልጥና ከም ተጋሩ ዝተበላሸወ መስለና ብሕብረት ንህነጽ ትግራይ ተመራጺትን ተደላይትን ዓዲ ንምግባር ሰሚርና ውሽጣዊ ሓድነትናን ሰላምናን ኣስጢምና በመሓዝ ስጋት ሃወጽ ንፍታሕ ዓለም ለኻው ርከባትና ነጠናኸረ ክብል ገሊጽሎም
ኢንዱስትሪያል ፓርክ መቀለ ዝነበሩ ሰብ ሃብቲ ማሽኖም ካብ ሃገር ከብጡ ሓቲቶምሉ ኣብ ኢንዱስትሪያል ፓርክ መቀለ ዝነበሩ 37,000 ሰራሕተኛታት ከም ዝተባረሩ ይፍለጥ እዩ። ክልል ትግራይ ኣብ ከተማ መቀለ ዝርከብ ኢንዱስትሪያል ፓርክ እቲ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ፈሪሖም ዝነበሩ ሰብ ሃብቲ ዝሰርሑለን ዝነበራ ማሽናት ከውፁ ከም ዝሓተቱ ናይ ኢንዱስትሪያል ፓርክ ልምዓት ኮርፖሬሽን ገሊጹሎም። ኣብ ትግራይ ልዕሊ 10 ቶን ወርቂ በባህላዊ መንገዲ ተዓዲኑ ናብ ብሄራዊ ባንክ ኣታው ከም ዝኾነ ይግለጸሎ። ጋዜጣ ሪፖርተር ንጸብጻብ ሚኒስተር ማዕድን ኢትዮጵያ ጸሪሑ ኣብ ዘውጽኦ ሓበሬታ ኣብዚ 9 ወርሒ ሕዚ በጀት ዓመት 26 ቶን ወርቂ እንትትእከብ እቲ ኣሳተፈ ፍርቂ ማለት እውን ልዕሊ 10 ቶን ወርቂ ካብ ትግራይ በባህላዊ መንገዲ ተዓዲኑ ናብ ብሄራዊ ባንክ ኣታው ከም ዝኾነ ይግለጸሎ። ብገንዘብ እንትስላሕ ድማ ልዕሊ 2 ቢልዮን ዶላር ኣሜሪካ ብሸርፊ ወጻኢ ናብ ውሽጢ ሃገር ከም ዝኣተወ እቲ ጸብጻብ ዝሓበረ ኮይኑ ካብቶም ብስሩዕ ፍቃድ ወርቂ ዝዕድኑ ትካላት በባህላዊ ዓደንቲ ዝተረኸበ መጠን ወርቂ ምዝያዱ እቶም ትካላት ሓደጋ ድሕነትን ቴክኒካዊ ጸገማትን በምህላው ምዃኑ ዝተሓበረ በበርካ ሃገር ኣብ ሕሉፍ ዓመት 4.2 ቶን ወርቂ ናብ ብሄራዊ ባንክ ከም ዝኣተወ ዝሓበረ ጸብጻብ ጋዜጣ ሪፖርት ኣብዚ ዓመት ካብ ትግራይ ጥራሕ ዝተረኸበ መጠን ወርቂ 40 ዕጽፊ ወሰኸ ከም ዘሎ ይግለጸሎ። እቲ ማዕኸን ሓበሬታ ማዕድን ወርቂ ትግራይ ንምውጻእ ብዛዕባ ኣብ ግልጋሎት ዝውዕሉ ዘለዉ መርዛማት ኬሚካላትን ኣብ ሃፍቲ ተፈጥሮን ሰብን እንስሳን ኮታስ ኣብ መነባብሮ ሕብረተሰብ ዝፈጥርዎ ኣልታዊ ጽልዋ ካብ ምግላጽ ተቆጢቡ እዩ። ይኹን እምበር እታ ድሕሪ ኩናት ቁጠባዊ ሕውየት ክትረጋገጽ ዝግባእ ትግራይ ኣብ ክንዲ ማዕድናታ ብኣግባቡ መሓዲራ ዝግባእ ረብሓ እትረክብ መበገሲ ካልእ ጎንፂ ይኸውን ምህላዊ ሓበትን ወርቂ ትግራይ ብዘይሕጋዊ መንገዲ በመርበብ ኮንትሮባንድ ኣብ ሃገራት ወጻኢ ከም ዝሽወጥ መረዳእታታት ከም ዘለዎ ዝሓበረ ዘሪፖርተር መራሕቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዘይሕጋዊ ዕደናን መሸጣ ማዕድንን ምቁጽጻር ዝኸድዎም ሕጋዊ መስርሕ ዕውት ከም ዘይኾነን ሕዚ እውን ዘላቕ መፍትሒ ከም ዘይተገበረሉ ይሕብር። ከም ጸብጻብ ሚኒስተር ማዕድን ኢትዮጵያ ኣሳተፈ ፍርቂ ናይቲ ናብ ብሄራዊ ባንክ ዝኣተወ መጠን ወርቂ ካብ ትግራይ ዝኸደ ኮይኑ ኦሮሚያ 4.5 ቶን ከምኡውን ጋምቤላ 4.2 ቶን ዘቕረባ ክልላት ዝሃገረን ትግራይ 10 ቶን ዝኣክል መጠን ወርቂ እናቕረበት ዝተረፈቶ ግና ክንደቲ ተቕርቦ ሞይትረፍ ከም ካልኦት ክልላት ማዕረ ተረባሒት ክትከውን ኣይከኣለትን። ካልእ ዜና ድማ ነበረ ተጻዋቲ መቐለ 70 እንደርታን ደደቢትን ዜግነቱ ጋናዊ ዝኾነ ጋብርኤል ኣሕመድ ካብ ዝዓለመ ከም ዝተፈለየ እቲ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የመላኽት። ወፍሪ ክታበት ሕማም ንፍዮ ካብ 6 ክሳብ 15 ጉንበት 2017 ዓም ተምረት ክሳለጥዮም በበርኬ ትግራይ ወፍሪ ዝተዋደደ መከላኸሊ ሕማም ክታበት ንፍዮ ከም ዝውሃብ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ዘፍለጠ እንትኸውን ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ትግራይ እቲ ሕማም ብመልክዕ ለበዳ ይረአ ከም ዘሎን እቲ ዝውሃብ ክታበት መከላኸሊ ሕማም ንፍዮ ካብ 6 ክሳብ 15 ጉንበት 2017 ዓም ተምረት ከም ዝኾነ ሓላፊት ቢሮ ዶክተር አማኑኤል ሃይለ ገሊጹሎም እቲ ክታበት ካብ 9 ወርሒ ክሳብ 5 ዓመት ንዝኾኑ ህፃውንቲ ቅድም ሕዚ ይከተው ኣይከተው ኣብ ማእኸላት ናቕጣ ወፍሪ ክታበት ከም ዝውሃቦም ተሓቢርሎም ብመሰረት እዚ እቲ ክታበት ኣብ 84 ወረዳታትን 422 ማእኸላት ናቕጣታት ዝውሃብ ኮይኑ ወለዲ ደቆም ሒዞም ከይዶም ከም ዝክተው ተሓቢርሎም ካብዚ ብተወሳኺ ጎና ጎኒ እቲ ክታበት ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ከም ዝሳለጥ ተሓቢርሎም እቲ ወፍሪ ሕውትን ክኸውን ኩሉ ክረባረብ ዝፀውዕ ዶክተር አማኑኤል ዳይነ ዳዲ ወረዳታትን ካልኦትን ክሕግዙ ተላቢሎም ክብራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ደኣማት ሚድያ ሎሚ ዝተዳለዉ ሓደሽትን ኣገደስትን ሓበሬታታት ነዞም ዝተኸታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም። ናይ ሰናይ ምክታልኩም ድማ ኣዝና ኢና ነመስግን።